हेलो क्लास पिला माने समस्त को स्वागत जनाऊछु गोटे नुआ वीडियो पिला माने नै आछि जोडा कि षष्ठ श्रेणी पिला मानक पई कौशलबोध बहिर पिला माने 1 नंबर प्रकल्प पाठर ना होछि पिला माने विद्यालय पाकशाला रो बगीचा विषय पढिबा अति सहज रे बुझिबा किछि हेले कोनोसी मध्य पिला को डाउट रहइबो नाही तो निश्चित रूप रे प्रथम रु शेष जाय वीडियो डी समस्त देखि नबो वर्तमान आसी जिया पिला माने पाठ भीतर को आसी जिबा ता पूर्व कहि नउची समस्त वीडियो गुड़िक समस्त विषय चैनल रे मिली जिवो जो माने देखि नाहंती जदी निश्चित जाईकी देखि नेबे प्लेलिस्ट दिया जाईची सब श्रेणी रो जाईकी जो माने देखि नाहंती निश्चित रूप रे देखि नेबो आसी जिबा सुषम खाद्य पई परिबा चाष विषय शिखिबारे तुमको एही प्रकल्पटी सहाय्य करिवो पिला माने मन रखिबा सुषम खाद्य कोन जे खाद्य गुड़िक हमर अति आवश्यक पिला माने बुझी पल्लो शरीर पई अति आवश्यक खाद्य गुड़िक आम कहवा सुषम खाद्य जोड़ारे कि आमर शरीर निश्चित रूप से रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि पाइब एवं ता पई पिला माने परिबा चाष किपरि करिबा उन्नत कौशल व्यवहार करिबा केउ केउ प्रणाली रे करिबा पाठरे टोटाली आमर डिस्कशन करिबा समस्त पिला को अति सहज रे बुझे देबी वर्तमान पिला माने आसी जिया पाठ भीतर को तुमे तुम विद्यालय रे पिला माने जमी रे अथवा विभिन्न प्रकार कुंडरे किंबा उभय जमीरे एवं कुंडरे परिबा चाष बगीचा तैयारी करि परिबो तो किपरि करिबा से विषय रे संपूर्ण रूपे धारणा दिया जायछि जेपरि कि प्रकल्प रे भाग नेबे तुमे कोन कोन समर्थ हेबो बोली से कहिछि पिला माने प्रथमे आसला हेरी साधन एवं सामग्री विषय रे जानिबा पिला माने तो से चाष करिया पई हमकु कोन प्रणाली दरकार क्यों क्यों सामग्री विषय रे बा से कोन कोन सामग्री दरकार जिया खत प्रस्तुत करिया पड़िबो जदि जिया खत प्रस्तुत न करिबा निश्चित रूप रे उर्वर हबो नाही जमी बा उर्वर आमे कोनोसी मध्य जदि न हबो गछ भलरे वृद्धि पाइबो नाही तापर पिला माने देइछि एक कृषि क्षेत्र बगीचा दरकार जोडा को तुमे नर्सरी बोली कहि परिबो जोडा रे कि आमे चारा प्रथमे आमे उत्पादन करिबा चारा गुड़ी को पुणी बड़ करी ताको गछरे परिणत करिया को पड़ियो नेक्स्ट आसला हरी परिबा बगीचार आकार आउ रक्षणाबेक्षण करिवार योजना प्रस्तुत करिबा तो उत्तम योजना जेहेतु कले निश्चित रूप रे आमे उत्तम फल किबा उत्तम पनिपरिबा आमे पाई परिबा तो निश्चित रूप रे हमकु तार देखभाल मध्य करिया को पड़ियो एवं तापर आसला हरी पिला माने उद्भिद गुड़िकर जत्न नेबा आवश्यक एवं ताको रक्षणाबेक्षण पई विभिन्न पदक्षेप आवश्यक जोड़ा कि विभिन्न समय रे आमे ताको रोग प्रतिरोधक निश्चित रोग न लागिया पई आमे जोगे देबा आवश्यक विभिन्न पोषक गुड़िक नेक्स्ट आसला हरी उत्पाद बा अमल करिबा तो जेते बेले आमे विभिन्न प्रकार आमे चाष करिबा परिबा चाष किबा विभिन्न प्रकार चाष निश्चित रूप से समय आसिले ताको अमल करिबा को मध्य हमको पड़ी थाए तो अमल आमे अति उत्तम भाव रे जोड़ा कि निश्चित रूप से गोटे भल प्रणाली जदि व्यवहार करचंती ताको आमे अति सहज रे भल उत्पादन पाई परिबा तो देखिया पिला माने आसी जिबा देइचे एठी गोटे चित्र गोटे देखि पाउच विद्यालय रो गोटे परिसर देइछि जोड़ा कि अति सहज रे केउ केउ प्रणाली व्यवहार करी देखि पाउच ना अति कोन उन्नत मानर आमे चाष गुड़ी को सफल सहित करि परिबा तुम एडी अध्यायटारे संपूर्ण रूपे शिखिबो वर्तमान देखिबा आसिला हरी गोटिए कोन कोन तुमरो ए विषय रे धारणा देइछि देखिनेबा तो पिला माने संपूर्ण रूपे देइछि जे आमे समस्ते विभिन्न प्रकार खाद्य खाउचंती सेथि मध्यरु किछि लोक ताजा फल एवं पनिपरिबा खाइबा को पसंद करंती किछि साग एवं रंधा परिवारे मसला देई खाद्य को पसंद करंती खाइबा पई तो निश्चित रूप रे समस्त जानचंदी किछि लोक सादा खांती एवं किछि लोक रांधी की ताको मसला सामग्री व्यवहार करी मध्य व्यवहार करिथांती तो आजिकाली जदि देखिबा संरक्षित खाद्य जेपरि कि आचार टमाटो सॉस खाइबा को मध्य पसंद करंती हमर अधिकांश खाद्य चाष जमीरु आसुथिबा बेले बाईगण काकुड़ी लंका साग धनिया अमृतभंडा सजनी साग किंबा पुदीना भली विभिन्न परिबा गुड़िक बगीचा रे चाष करा जाए जोड़े कि आमे निज निज बाड़ी बगीचा
କିମ୍ବା ନିଜ ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏକ ପାକଶାଳା ବଗିଚା ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, ଯାହାକୁ ପରିବା ବଗିଚା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ପରିବା ବଗିଚା ଯଦି କହିବା ନିଜର ପାକଶାଳା ବଗିଚା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ନିଜର ସ୍କୁଲ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ଛୋଟ ଜାଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କିଛି ସେଠି ଚାରା ଲଗେଇ ବା ପରିବା ଚାଷ କରି କିଛି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ କହିବା ଯେ ଗୋଟେ ପାକଶାଳା ବଗିଚା। ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅତି ସହଜରେ ସମସ୍ତ ପିଲା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି କରିବା ଏଟାକୁ ଦେଖିନେବା। ଆସିଲା ହାରି ପରେ ଏକ ବଗିଚା ଫଳ ବା ବଗିଚାରେ ଫଳ ପନିପରିବା ଏବଂ ଶାଗ ଚାଷ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟେ ବଗିଚା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ, ବଗିଚାରୁ ଉତ୍ପାଦନ ବା ଅମଳ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପୂରଣ କରିବ। ତ ନିଜ ପରିବାର ବା ନିଜ ଘର ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟାସଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେତିକି ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ହବ ନିଜ ବଗିଚାରୁ, ସମସ୍ତେ ଅତି ଖୁସିରେ ସେତିକିରୁ ଆମେ ଚଳିପାରିବା ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଆମର ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିବା ଚାଷ କିପରି କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସରରେ ଜମିରେ କିମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଏକ ପରିବା ବଗିଚା ତିଆରି କରିପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ଚିତ୍ର 1.1 ରେ ଆମକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିଲ, ଆସିଯିବା ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ଦେଇଛି, ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି ଶିଖିବା କଣ ତମେ କରିପାରିବ ସେ ଦେଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲ। ତ କଣ ଶିଖିଲ ଏଠି ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ବଗିଚା ଉପକରଣ, ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ବଗିଚା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପକରଣ ଦରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମକୁ କିପରି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପାଠଟି ପଢିଲା ପରେ ତୁମକୁ କିଛି ଧାରଣା ଆସିବ। ଯେପରିକି ବଗିଚାର ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍କୁଲ ପଡିଆରେ କିମ୍ବା ମାଟି ପାତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ, ସ୍କୁଲ ପଡିଆରେ କିମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ମାଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମେ ଚାଷଟି କରିପାରିବା। ତ କିପରି କରିବା, ବିହନ ବା ଚାରା ରୋପଣ କରି ପାଣି ଦେବା। ମାଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଚାରା ତାକୁ ଆମେ ରୋପଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ମାଟିରେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖତ ତା ସହିତ ସାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅମଳ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ପରିବା ଚାଷରେ ଥିବା ଗଛ ଗୁଡିକୁ ବାଡ଼ ଦେବା ପିଲାମାନେ, ନଚେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପିଲାମାନେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ, କୌଣସି ରାସାୟନିକ ଆମେ କୀଟନାଶକ ଦେବା ନାହିଁ। ତ ଜୈବିକ କୀଟନାଶକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଖତ ସାର ହେଇପାରେ ପିଲାମାନେ, କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ଗୋବର ଖତ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ପତ୍ର ନଡା ଏସବୁ ଆମେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରି ଆମେ ଦେବା। ଏସବୁ ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ, ନିମ୍ବ ପତ୍ରର ପାଣି ହେଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ହାରି ପରିବା ବଗିଚା କିମ୍ବା କୁଣ୍ଡରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ଅମଳ କରିପାରିବା। ତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ପ୍ରକଳ୍ପଟି କିପରି ଆମେ ପରିବା ଚାଷ କରିବା ନିଜର ପାକଶାଳା ବଗିଚାରେ ହଉ କିମ୍ବା ଘରେ ହଉ କିମ୍ବା ନିଜର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଛାତ ଉପରେ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ, ତ ଆମେ ଏଠୁ ଶିଖିବା ଯେ ତାର କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ଚାଷ କରିବା ଏବଂ କିପରି ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଶିଖିବା ଏଠି ପିଲାମାନେ।